रविवार 6 फरवरी को जटेश्वर वेलफेयर एसोसिएशन नामक एक स्वयंसेवी संस्था की ओर से गरीब और असहाय विद्यार्थियों को उनके पठन पाठन में सहयोग हेतु किताबें प्रदान की गई। संस्था के सचिव पिंटू बख्शी ने बताया कि फालागढ़ प्रखंड के जटेश्वर बाजार क्षेत्र में 5वीं से 10वीं कक्षा तक के करीब 100 छात्रों को संस्था की पहल पर किताबों का वितरण किया गया। इस कोरोना काल में बच्चों को नोटबुक मिलने से क्षेत्र के छात्र काफी खुश है। साथ ही सभी वर्गों के लोगों ने संगठन की इस पहल की भी सराहना की। আমরা জটেশ্বর ওয়েলফেয়ারের পক্ষ থেকে এলাকার দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর কিছু বই দিচ্ছি, মানে সাহায্য আর কি, যাতে ওরা পড়াশোনা ভালোভাবে করতে পারে। পরবর্তীতে আমরা আরও চেষ্টা করবো আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রকে বই দেওয়া। আজ আমরা 100 জন ছাত্রকে বই দিচ্ছি। কি বই? পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর সমস্ত রকম নোট বই, বাংলা, জীবন বিজ্ঞান, ইংরাজি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম পিন্টু বক্সি, আমি এই সংস্থার কর্ণধার মানে সেক্রেটারি।